Hello guys, good morning. Naata karon sa Northern Cebu. Nanapoy laeng dagat diri guys, nanindot kay guys. Pakitan ta mo guys. Unya ang kanindot pa jud guys kay for sale. Kung kinsa mo tong interested na og mga beachfront properties, PM na nako bay. Guys, sorry. Yani kanindot ang dagat diri guys. Unya ang beachfront property guys nga baligya kaning high flag sa luyon ako guys. Dako kani na area. Kisa to interested buyers, just PM nako guys. Okay, bye.